नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। नना में कुआडे जाउछंती हठात ना कोन हमर इच्छा हला आज सकाळू हठात ना हमर नाइट शिफ्ट थिला सकाळू विकास फोन गला चला बालियात्रा भारिया चला बालियात्रा इफेक्ट माने बालियात्रा सामने कोन एक्साइटिंग रही सब प्लान टा एवळा सब हुए माने अचानक बालियात्रा एक्साइटिंग अछि कि हमर दक्षिण एशियर सेकेंड लार्जेस्ट बालियात्रा ओडिशा प्रसिद्ध ओडिशा प्रसिद्ध आम देखा केते प्रकार दोली आसी माने देश बाहर दोली आसी से जिनसटा देखा आम जीवा बस बस देखिए आज कौन होउची आउ ताले मजा आसीबो हां आसीबो आसीबो मजा हो हो सप्ताह गोटे चार दिनटा आरंभ होबे दिनटा भल जीव रही सुआके पाके गोटे बढ़िया चार रही चार तापर आरंभ हो जर्नी सानो भाई कौन के फटा प्लानिंग है विकास मत कहला जीवा बालियात्रा अच्छा तापर ठियाले सबला तू न आइले ब्लॉक भल लागिबो ए भाई भल बढ़िबो सेति नहीं मते डाकी जानि पूरा फसै देला और ना सुनता आ पाड़ी तो से आला मैनेजर कोई 2 मास वाला पैसा देई ना अच्छा तते भी नहीं जाउ छे ब्लॉग भाई हे भगवान माने विकास ब्लॉग पूरा खेलाड़ी पूरा खेली दउची आ बहुत भोक लागलाड़ी सानु भाई गोटे कोड रेकमेंड करछन तनी पते समय कोउडी एटा को जगह कोड खाइ बसछन हमें आसी छतिया के गोविंदपुर स्टॉपेज रे गोविंदपुर खाइबे गोविंदपुर फेमस जलखिया अछि पूरा भलो जलखिया और मिठा खाइ कि जीवो खाइले कहिबो खाइ को टेस्ट लागुची खाइ चला पर कहबा हेलो असो खाइ देखा के लागुची नना कम मगीछु कोन मोर पूरी आ इडली घुगनी वाह बढ़िया लाଗୁଛି टेस्टी अछि आ मस्त लाଗୁଛି आ सानो भी छैया घुगनी गरम अछि बढ़िया लागुची आ बढ़िया छाई जगह रे बसी खाउ आ पाड़ी हम तमर अलगा रही चौक रे पते रही बढ़िया लागुची टेस्ट पूरा मस्त अछि भाई आपन घर कोन रही मोर गोलू गोला जोटा को बुलडोजर देखा टेस्ट कर देखिया सो फाइनली आमे गाड़ी पार्किंग करी देलु पूरा बालीयात्रा पड़िया रे बहुत सुविधा करछि एथर गवर्नमेंट बहुत सुविधा करछि पूरा देखो पूरा गाड़ी सुविधा पूरा हेइ पूरा पार्किंग फेरी पूरा एरिया बेसिरा फांका जणा पडुछि अच्छा राती रे तो माहौल ए साना पूरा एक्सटेंड हे काके ओले फेरी विकास ओला रे विकास ओला जल्दी वाला हमें पहुंच गेलु बालीयात्रा पार्किंग ग्राउंड रे एबे चलो जीवा बुलिवा ए बुला सरीला एबे ऊपर पड़िया को आसीछु ऊपर पड़िया बहुत लोक एबे अछंती दिन बेला भी देखो केते लोक अछंती दुकान पूरा भरपूर दुकान सानो भाई पाड़ी आउ नना पूरा आगे अछंती पूरा एक्साइटेड हो पूरा अछंती कौन कौन नुआ स्टॉल आसी कौन आसी के झुमका नब के पाउंजी नब निज निज ये मानक पई आउ इति प्राय हस्तशिल्पी जिनस चूड़ी साड़ी कारपेट वगैरह बहुत ज्यादा सब पूरा रही पूरा पूरा देखो पूरा केते दूर पर्यंत दुकान पूरा जारा कंपनी पूरा सब जारा कंपनी पाड़ी कौच से कटक बालीयात्रा प्रसिद्ध जो गली पशो से गली दुकान मथुरा केक बिना प्याज रसुण मथुरा केक गेंडू बोधे नब बोली भावुचे गदा भाई जो गली पशो किसी ना किसी दुकान रही कौन देख भाई सरू ही नहीं आप राति बेला आसवे रात बेला एत भिड़ रहा माने बुली पारे एत भिड़ रहा भाई को एत शोष लगे जे गोटे पानी देल ऊपर पड़िया सरीगला एबे आमे तल पड़िया जीवु आ राजू गाँव आम पानी पीबू गोटे बढ़िया जिन देखिलु मुनु भाई गुआ घी चा फास्ट टाइम आम चेक करूँ आखिरे पड़गला पूरा ऊपर पड़े पूरा आभेलेबुल अच्छी गोटे कर्णर आप देखिपारे
मुन्नू भाई को गुआ घी अचा बढ़िया देखो पड़ी पूरा आराम से देखिए चाखिकी देखिए केमती लगुच एबे चाह 4टा चाह पड़े आसला सब सिप नियो केमती लगुच कुह मिलुची भाई घोड़ा एठी देखो ओटो ओटो पर बसी डोरेमन येलो कलर डोरेमन ओ भाई कितना हाइटेड बे चलो आहुरी बहुत किछि मिलियो भाई सत्य কথা बहुत एक्साइटमेंट लागले तो एटा रुचि रही रुचि पूरा ब्रांड पूरा एटा घरे घरे रुचि जो थाए देखो आमे जाउछु भितर को नना पूरा एक्साइटेड अछि मोटे नब तो आज रुचि तो सब जिन आज निया रुचि मसला रुचि मैगी बिस्किट सबू कॉर्न ओट्स मुसेली चको बाइट सबू देखो केते लंबी ची ना कौन नेलु रुचिर मु सब देखि पारुथिबे बाय वन गेट वन अछि अच्छा चा पत्ती गरम मसला चिकन मसला अच्छा जीरा पाउडर हाँ बहुत बार जिन नेली आ 700 टंका रे मु नै पाइली माने 500 टका नै 700 टका जिन नेली 700 टका 1400 टका ऑफर माने बाय वन गेट वन फ्री आ वाह यार रुचि एटा बढ़िया जिनस करछि बाय वन गेट वन फ्री देखो लोक केते भरपूर लोक सबुथिरे आ सबुठु बड़ कथा होची कि आपण एठी कैश नै कि आसीबे एठी फोन पे यूज करू ना जेतु एते लोक अछंती सो आपण माने दया करी कैश नै कि आसीबे इजीली आपण जल्दी किनि परिबे देखंतु आ आपण एठी एटीएम भी अवेलेबल अछि बाली यात्रा या भाबेन कि अवेलेबल नाही एटीएम भी अवेलेबल अछि स्टेट बैंक देखंतु एठी भाई शॉपिंग आस्ते बुलिया भाई फाइनली रुचिर नै ले सब पिला किनिले हैला ठीक रुचिर पछपटे रही ऐतिहासिक बालियात्रा लेखाई स्वागत भारत मसला एठी भी आपण बहुत किछि मसला से बाय वन गेट वन रही आपण माने इजीली आसी किनिबे दया करी कैश नै गेसी एकेन मु कहि रखुची एठी लाइक फोन पे एठी नौ ना पड़े छै गृहस्थी मसला एठी गृहस्थी मसला से बाय वन गेट वन फ्री एठी से बळिया तो मसला जिनस घर आवश्यक जिन सब रही रोसई खास कर रोसई पूरा लंबी रही देखो पूरा एमती भारत मसला रुचि गृहस्थी सरू ही ना एत सारा लगी लगी अच्छे पूरा शॉपिंग जिते करें आसिक घर पर बाय वन गेट वन पूरा अवेलेबल अच्छी सांग मैंने देखी पार्टी लाइट लगी लाइट शो पचारि बुझे कौन हो नुआ इधर सुना ड्रोन उड़े बहुत सारा ड्रोन अच्छे ड्रोन उड़ियो ड्रोन कैमरा एटा सब भितरे ऊपर आसला ये शुल्क बोधा पुणी देखो भाई गुड़ा रे मजा नौचंती भाई केमती लगुचे पूरा बाली यात्रा रे खरा मुंड को छुईला खरा एबे पूरा देह पूरा गरम पूरा एबे आमे एबे पहुंच जाइछु पूरा बड़ स्टेज देखंतु आपण माने आर्टिस्ट माने आसीबे पूरा मेन स्टेज एटा एक्चुअली सब स्टेज भी बहुत अच्छी मिनी स्टेज जोरा पाखा पाखी 4टी स्टेज अवेलेबल अच्छी सानो भाई कौन स्टेज टा कौन पई आज आमे जो बुलिलु एडी बहुत प्रकार स्टेज देखिले एटा सब बड़ स्टेज आ लोकंठार आमे बुझिकी आमे सुनिया पाइलु कि आज रात्रि एडी अरजित कुमार आ श्रिया घोषाल आछन एडी स्टेज शो करिया पई अच्छा हां सेदे आमे भाबुजु रहिबु ना पळेबु कोन होची देखिबा माने एक्साइटिंग लेवल देखो और इंटरेस्ट अछि अरे मते तो लागछ जस्टिन बेबर आइबो एई लो क्रेज बहुत देखी पार्थे लोक सन्ध्या पूरा क्रेज जमी जीव लोक भिड़ बहुत हम ये लोक बहुत सारा आसवे आ मुझे बुझिली भितर को पब्लिक आलाव करना पाखापाखि 400 कैमेरा लगी अच्छा अच्छा 2000 सीट पड़ी ड्रोन कैमेरा कैमेरा लगी
ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆର୍ମି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ମାନେ ଏଠୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ସୁରକ୍ଷା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କଟକ ମହାନଗର ଠାରୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ ପଏଜନ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଇଗଲେ, ରୋଡ କର୍ପୋରେସନ ସବୁ କାମ ଠିକ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଳି ଉଡୁନି, ପାଣି ରେଗୁଲାରଲି 1 hour to 1 hour ଲାଗୁଛି। ଲାଇକ୍ ଖରା ପାଇଁ ଧୂଳି ଯେହେତୁ ଉଡୁଥିଲା ଏବେ ପାଣି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲାଗୁଛି ଯେ କଳାକାର ଭିତରେ ରିଲ୍ସଟା ଛାଡୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଜି କ୍ୟାସ୍ ଶୋଟା ଅଛି, ଦେଖିକି ଯିବା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାହାଘର ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖଟଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାନ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖଟ କୋଉଟା ନେବେ, ସାନ ଭାଇ କୋଉଟା ନେବ? ଗଡରେଜ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ପୁରା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗଡରେଜ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଓମ୍ ସାଇ ଟ୍ରେଡର୍ସ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଖଟ ପୁରା। ସାନ ଭାଇ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତମକୁ? ହଁ ମଝିଟା କୋଉଟା? ଏଇଟା ଭୁଟାନ ଭୁଟାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଲ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା। କାକୁଡି ଟମାଟର ଇଜିଲି ଏଇଠି ପୁରା କଟା ହେଇପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାନ ଭାଇ କିଣୁଛନ୍ତି ଇଜିଲି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା। ବାରିକି ପୁରା କଟି ଯାଉଛି। ଘର ଜିନିଷ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ପାଣି କଣ ନବୁ କି? ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ମସାଜ ଟେନସନ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଟେନସନ ଲାଗୁଛି। ମସାଜ ଫସାଜ ପାଇଁ କହିଲାଣି। ବେଣା କାଠି ଆଭେଲେବୁଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ। ଏଇ ନନା ଆମ ଗେଣ୍ଡୁ ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରୁଛି ହେଲିକପ୍ଟର, ମିନି ହେଲିକପ୍ଟର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଟା ନବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇୟରିଙ୍ଗସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ବହୁତ ସାରା। ଏତେ ଖାଲି ଝିଅଙ୍କ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ଏଠି, ଭର୍ତ୍ତି ସରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭତ୍ତା ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ, କେତେ ସାରା ଇୟରିଙ୍ଗ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦୋଳି ସେକ୍ସନରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି ମାନେ ସରୁ ନାହିଁ, ନୂଆ ଆସିଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ତାପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ତଳକୁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଦୋଳିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋଳି ଗୋଟେ। ଆଉ ରାମଦୋଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାମଦୋଳି ଛୋଟ ରାମଦୋଳି, ବଡ ରାମଦୋଳି ପାଖାପାଖି ରାମଦୋଳି ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ନା 5ଟା ରାମଦୋଳି ଛୋଟ ବଡ ମିଶିକି। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ନେଇ କରିଥିବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ, ସିରିୟସଲି କହୁଛି ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଖାସ୍ କରି ରାତିରେ ଆସନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଲାଇଟର ଧମାକାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ବୁଲି ପାରିବେ। ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ। ତ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାମ୍ପଡ଼ କତିରେ। ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଲି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପୁରା ବୁଲେଟ ଆଚାର, ଲଙ୍କା ଆଚାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ଟେ। ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ନୂଆ ଶୁଣିଲା ରକମ ଲାଗୁନି? ବୁଲେଟ ଆଚାର କାନରୁ ପୁରା ସିରିୟସଲି ଧୂଆଁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ପୁରା ନିଆଁ ବାହାରୁଛି କାନରୁ, ଫଟ ହେଇକି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ବଢିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଚାର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ତୁ କଣ ଖାଇଲୁ? କୋଳି ଆଚାର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼, ଆସିକି ଏଇଠୁ ବହୁତ ସାରା ଆଚାର ଅଛି ନେଇପାରିବେ। ନାଇଁ କଣ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ ପ୍ରକାର ଆଚାର ଅଛି? 45 ପ୍ରକାର ଆଚାର। 45 ପ୍ରକାର ଆଚାର। ତ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଓଡିଆ ସିନେମା। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସଂଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 12ବାଟି ଦୁର୍ଗ ହେଇଛି ଗେଟ୍ଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କଟକ ଇନ୍ କଟକ ସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଉଛି। ବଢିଆ ଗେଟ୍ଟେ କରିଛି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖିବାର, ଦେଖିବା ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସିଓର ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ, ଯାଇ କଣ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସୋ ଏଠି ଅଛି ମିନି ଷ୍ଟେଜ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟେଜ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା 4ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଲାଇକ୍ ସବ୍ ଷ୍ଟେଜ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ସିନେ ଜଗତ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତାର ଏଠି ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମନ, ଆକାଶ, ଏସବୁ ଲାଇକ୍ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି, ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଏସବୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ନା, ଏସବୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ୟେସ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ସବୁ ଜିନିଷ, ଅନୁତାପ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଇନୋଭେସନ୍। କଟକ ମହାନଗରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଇନୋଭେସନଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ବଗେରା, ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ସ୍ପେସ୍। ଗୋଟେ ସେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିବ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ସିନେ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ଷ୍ଟାର ସବୁ ଲିଜେଣ୍ଡ, ଖୋକା ଭାଇ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇଠି। ମଲା ଜହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଲା ଜହ୍ନ, ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ,
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଇଭିନିଂ ଆସନ୍ତୁ, ଇଭିନିଂ ଆଉ ଜେନ୍ୟୁନଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧନା, ରାମ ବଳରାମ, ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଜାଗାରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ, କେତେ ସାରା ପୋଷ୍ଟର, ବାଟ ଅବାଟ ଅଭିଳାଷ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଏ ଜଗତ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନେ ଯେମିତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇଥିଲେ, ସବୁଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବି ଏଇଠି ପୁରା ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନୋଭେସନ୍ ଏଇଟା। ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ବି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ସିନେ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଲି ଆମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ, ଇଏରେ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ସବୁ ପୁରାଣା ଜିନିଷ। ଭାଇ ସେତେବେଳେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ, ରିଏଲି ଇମେଜିଂ। ସୁଟିଂ କ୍ୟାମେରା, ୱାଓ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ନର୍ମାଲି ରହିଗଲା। ଏବେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁରା ବେବି ସୁଟିଂ ଲାଇଟ୍, ମଲ୍ଟି ସୁଟିଂ ଲାଇଟ୍, ହାଇ अमेजिंग यार, वाओ। देखो फटो उठाइबा जगह बेस्ट है, सबू प्रकार फिल्म मैगजीन सबू प्रकार देखो, सबू प्रकार आम जेनेरेशन केते माने डेभलप करछि धीरे धीरे। आगुर सब लीजेंड्स माने एक्टिंग करथिले, केते सारा मूवी, सबू प्रकार मूवी अवेलेबल अछि। आसंतु बालीयात्रा को बहुत सुंदर परिवार। गोटे जिनस आम देखिलु कि हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा माने कोर्ट भितर सब कौन कौन थाए जिनस केमिति प्रोसेस हुए कोर्ट रे केमिति परिचालक था सब जिनस भितर अछि। एक्चुअली संध्या बेले खोलिबो, सो जेतो हमर टाइम टिके हे गलानी आमे पळौछु। बड़ा जिनस से भाई कहले संध्या बेले खोलियो बोली, सो एटा पूरा गेट सामना रे अछि, आपण आसीबे एठी देखि परिबे बड़ा जिनस एठी। सो जेहेतु आज शनिवार, आज आम साधा मगेलु। साधा केमती लगुच पाड़ी, बहुत टेस्ट अच्छे। आलू भर्ता, भजा, डाली, भात, गोटे मशरूम समस्ते खाऊँ। सान भाई केमती बढ़िया लगुच। प्रसाद, होटेल प्रसाद रे खाऊँ आम। आ गोटे मगेच आम चिली पनीर। सो पूरा थकी जाइचु। मु सान भाई को पचारि, सान भाई केमिति लागिला आज बुला? आज पूरा एंजॉय लागिला, मजा लागिला पूरा। हाँ आज बालीयात्रा पूरा मजा आसीगला। हाँ टाइम होबारु आहुरी बुली थांतु किंतु बुली पाइलुनु। हाँ राइट। आमे भाबुछु आउ 2 दिन पर पुणी जिबु। निश्चित भाव माने एते बढ़िया है समस्त अनुरोध करूची, खास कर कैश नहीं कि जानतु फर्स्ट ऑफ ऑल। आउ बढ़िया बढ़िया जिनस अछि गवर्नमेंट तरफ, बढ़िया बढ़िया पार्किंग फार्किंग किछि असुविधा नहीं। पाड़ी तते केंदे लागिला? एक्चुअली बालीयात्रा हमरो बहुत सरप्राइज थिला। तो सकाळ उठी मॉर्निंग रो उठी मुन्ना भाई कहले नाही चलो बालीयात्रा जिया टिके वीडियो मुन्ना भाई एते ओरे सो सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु। आ नोना किछि लास्ट को कहबो? अरे मु कहूँ कि लास्ट वीडियो बहुत सारा कमेंट आसे, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आम एडिटिंग आउ टिके ध्यान देबो, एडिटिंग भल काम करिवो, आउर भल भल हमर ये करिवो। ठीक, बट सपोर्ट आपनकर दरकार। कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग। आपनकर सपोर्ट पे आमे चैनल टाको लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और शेयर करंतु। यस दैट्स इंपोर्टेंट। सानो भाई जोटी वोट दबो सही।